जय सीताराम जय हनुमान। समस्त हनुमान भक्त एवं सनातन धर्मावलम्बीদের स्वागत জানাই जय हनुमान यूट्यूब चैनल पक्ष থেকে। प्रिय भक्तरा आजकेर भिडियोते हनुमानजीर একটি মন্ত্র তুলে ধরব, যে মন্ত্র কোনো ভক্ত যদি শুদ্ধ মনে বিশ্বাস রেখে, মনে কোনো রকম সন্দেহ সংকোচ না রেখে প্রত্যেক দিন 108 বার মন্ত্র পাঠ অথবা শ্রবণ করেন। কেনই বা 108 বার পাঠ অথবা শ্রবণ করার কথা বলা হচ্ছে? 108 বার পাঠ করবার বিধি রয়েছে আমাদের শাস্ত্রে। তাই কোনো মন্ত্র সম্পূর্ণ 108 বার যদি না শ্রবণ করা হয়, তাহলে সেই মন্ত্রের প্রকৃত ফল পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল পাবো না যদি না আমরা সম্পূর্ণ মন্ত্র শ্রবণ করি। তাই আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, মন্ত্র পাঠ করুন অথবা শ্রবণ করুন, কিন্তু সম্পূর্ণ 108 বার করবেন। আপনার মনের সৎ ইচ্ছা, কোনো স্বপ্ন, চাকরি হোক, ব্যবসা হোক, বিবাহ হোক, সন্তান প্রাপ্তি হোক, অর্থপ্রাপ্তি হোক, ঋণের টাকা দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছেন না, ঋণ মেটাতে পাচ্ছেন না, সব দিক দিয়ে চমৎকার ফল পাবেন। 24 ঘন্টা পর থেকে আপনারা ফল অনুভব করবেন বন্ধুরা। শুধু তাই নয়, এই মন্ত্র মন দিয়ে যখন শ্রবণ করবেন, তখনই আপনারা এক আলাদা অনুভূতি অনুভব করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার জীবনে কিছু চমৎকার হতে চলেছে। এবং এই মন্ত্রের সম্পূর্ণ ফল পেতে 51 দিন, 108 দিন অথবা 256 দিন টানা এই মন্ত্রের সাধনা করতে হবে। আপনারা হনুমান চালিসা, পঞ্চমুখ হনুমানজির গায়ত্রী মন্ত্র, বজরং বাণ ইত্যাদি পাঠ করেন। এই মন্ত্রগুলি যেমন শক্তিশালী মন্ত্র, তেমনি এই মন্ত্রটি অসাধারণ চমৎকার ফল প্রদান করে থাকে। বন্ধুরা, আমি উপকৃত হয়েছি, আমি চাই আপনারা উপকৃত হন। চলুন এই মন্ত্র 108 বার আমরা শ্রবণ করি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम ओम हं हनुमन्ते नमः। 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 ओम हं हनुमन्ते नमः।
हनुमन्ते नमः। ॐ हं 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 हनुमन्ते नमः।
हं हनुमन्ते नमः। ॐ 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 हं हनुमन्ते नमः। ॐ
हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः।
हनुमन्ते नमः। ॐ हं 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 हनुमन्ते नमः।